Okay, Namanga first lecture the among the English grammar proper तरीके से स्टडी को सही है जमंग से जी कम दे कंटेंट से दी यो जमंग से राजी पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस को पर दी वीडियोस की सही है तो दिन अलावा मंगा डिस्कस को sentence structure पर डिस्कस को भी अगला बात बबिया मंगा डिस्कस को tenses article और punctuation common sentence pattern no first चिकम दे मंग सर डिस्कस को ची parts of speech सता हुई part of speech मतलब the speech चिकम इसी दिया गता वेले शी part of speech सही देखना गोरा चिकला जमंग से sentence ही क्या ना दा लेट्स से जमंग से sentence दे कदी की इसी दी parts दी दे ला मंग और कुछ दा जमंग सच दे यो speech दी और दाब की part नहीं part 1 2 3 4 5 and 6 हर यो part चिकम दे दाप grammatically यो category सतालुक साथी या यो class सतालुक साथी अब क्लास तमंगा बेनुम वर्को बास तवर कुछ दा noun दे बास तो कुछ दा adjective दे बास तो वही मंग दा verb दे बास तमंग मतलब interjection etc etc दा शीने चिकम दी दा सरी दा जमंग सरा parts of speech नो parts of speech जमंग सा main चिकम दी आगा स्तास सरा सूदी 8 part of speech पदी की स्तासु noun दे verb दे adjective दे adverb दे pronoun conjunction preposition interjection सही है मंग बनन डिस्कस को छि noun से तवई और the noun types will be discuss को और नन बमंग two types चिकम दे पदी वीडियो के सको स्टडी को nouns तो लिशी noun चिकम दे दायो दसी word दे छि दा represent कई से represent कई या बा यो person represent कई सही है या बा place represent कई और या बा think represent कई और या बा यो idea represent कई सही है कहना पर दी सलूर शिजुने की बा यो शिज कई जाहिर है represent कई बेता क्लियर आगा लफ्ज तब मंगा चवायु आगा word तब मंगा बे noun वायु और बे दी noun मुख्तलिफ types सी और दा example द पार दमर की dog दे city दे happiness दा सी that's a noun दी सी देखा the name of anything मुतशिविर सी खुदा a person place or thing idea दा चिकम दा मंगा break down करे दे दा main definition चिकम दे नो दा easy की दो पार खुदा बमंग one by one discuss को उस गोरा overview the nouns दा overview of nouns definition already मंगा हुए चिदा चे दा यो person या place या thing यो idea से कई दा मंग सा represent कई न अका लफ्ज ता या अका वर्ड ता मंगवायु तो noun अता मंगवायु noun उस types दी noun the noun डेर मुख्तलिफ types दी अब दी types की चिकम जमंग सा दो types अब मंगा पदी वीडियो के वायु सही है स्टास राजी यो type दे common noun अब बलते वेली शी proper noun दा बाकी चिकम दी concrete और etc चिकम दा मंगा पर next videos की discuss को no common noun चिकम दे common को the word ना या the term ना जाएगी कि दा the common मतलब आमिज दा general name उस अवल बतर मालूम कि दा noun दे कना दे सही है चिता तपता वही दा noun दे दागना बाद बेते बे type मालूम है कि दा कम type noun दे सही है नो मंगा पर noun के मंग सुए चिदा जमंग सबा या personi या बस्ता सबल सी या बरसा place या बरसा सी या बरस thing से name भाई हाँ दायात साता दब name ही या बा यो idea ही सही है idea यो name उस चिकला ता पता होले कि दा चिदा जमंग सा सदे दा जमंग सा noun दे ता identify को चिदा noun दे सही है कर identification चितो को बेबे category मालूम है चिदा कम type noun दे नोस common noun तो पारे category दारा चिता मालूम कुछ दा noun दे नोस पता मालूम है चिदा general दे कुछ specific दे कुछ अर्थ general नुमो न आगता मंगा वायु से common noun लगा जुए मर dog
city, book دا general names دي صحیح ده کنه specific نه دي specific او dog مختلف dog کېدلی شي صحیح ده کنه German shepherd etc city مختلف city شي کېدی او چې داسې هم چې specifically specify کوم چې یار اسلام آباد نو به مطلب دا سره دا خو noun دی خو دا کوم noun دی دا common noun نه دی او دا چې کله تاسو specify کو نو مطلب دا دی چې دا specific name دی او specific name ته موږ proper noun وایو صحیح ده مطلب او البته define کی چې دا زما سره noun دی کنه دی کله تاسو noun مطلب دا دی چې person place یا thing وغیرہ نوم دی کنه دی کو دا نومو دا نه بعد به category define کی او category define موږ چې کوم نه ډسکس کو دوی یو هغه category ده چې هغه سي هغه generally او یو ته ویل شي specific چې کله general category وا general name it mean دا چې دا common دی common مطلب عام او چې کله مونږه زمونږ سره category څه وا هغه راسه specific category وا it mean دا چې دا proper noun دی clear اوس راشب سي دلته دا باقي name به one by one مونږ ډسکس کو په next videos کې صحیح ده اوس زموږ example دی example ته د noun چې کوم مونږه break down کړی دی with example صحیح ده د noun definition چې کوم دی اول هم د person Jennifer is organizing the event نو دا Jennifer چې کوم دی دا د څه دی دا د یو person نوم دی نو it mean دا چې دا څه دی دا noun دی اوس Jennifer چې کوم دی ته به ګوري چې دا Jennifer کومه کټګوري کې راځي یو خاص نوم دی کو جنرال نوم دی نو دې مطلب دا دی چې دا یو specific نوم دی او specific نوم مطلب څه دی چې دا ستاسو proper noun دی صحیح خو بیا place دی we visited place حواله سے چې کوم دی ته ډیفاین کړي چې we visited the historic city of Rome نو اوس دلته دا روم چې کوم دی دا زموږ سره د یو place نوم دی او چې کله د یو place نوم it mean دا چې دا noun دی خلطنګ حواله سره the shiny car caught my attention اوس دا کار چې کوم دی کنه دا یو نوم دی کنه او د څه نوم دی د یو thing نوم دی مطلب دا دی چې تاسو noun دی the specific the proper or the common noun چې کوم دی لاندې example اشتباه باندې موږ ډسکشن وکړو صحیح ده ښه اوس idea حواله سره خبره ده freedom is a fundamental human right نو دا freedom چې کوم دی دا تاسو سره دا تاسو یو idea ده او چې کله تاسو د idea راشي نو دغه name چې کومي ته موږ به noun ویل شو صحیح ده اوس ګورل ته وګورئ Jennifer is a proper noun representing a person proper ځکه دی چې دا یو specific نوم دی صحیح ده کنه او noun ته موږ ځکه و چې دا یو person نوم دی نو مطلب دا چې اول موږ ډیفاین کو چې دا person دی د person نوم دی صحیح ده نو مطلب دا چې دا noun دی صحیح ده او بیا موږ چې دا specific دی نو specific مطلب څه شو چې دا زموږ سره proper noun شو clear بیا Rome دی Rome is a proper noun ولی proper نه ځکه چې Rome یو خاص city نوم دی صحیح ده کنه representing a place او دا یو place represent کوي دا یو نوم دی او represent کوي place مطلب دا چې دا noun دی او خاص place represent کوي نه دی وجه دا موږ ته proper noun کار حواله سره کار چې کوم دی یو thing دی دا common noun دی به په کار کې types دي different type of کار دي نو موږ common خبره کړې ده general خبره هم کړې ده صحیح ده کنه نو دې ته موږ سوې دې ته موږ وایو common noun freedom چې کوم دی دا abstract noun دا موږ نه ډسکس کو به later videos کې clear اوس rule چې کوم دی تاسو سره دي rule دا دی چې rule number 1 rules for identifying noun معلوماتو لپاره تاسو rules دي proper noun rules او common noun دا دوه موږ ډسکس کوو په دې ویډیو کې rule number 1 څه دی د proper noun چې کوم دا به یو specific name صحیح ده اول خدای چې تاسو پته ولګي چې دا یو name دی او د name نه بعد ته معلومه چې دا specific name دی نو چې specific name it mean دا چې دا proper noun دی او دا به start کیږي څه شي نه with the capital letter د دې first letter به څه اب capital ګوره Mount Rushmore is a famous landmark نو دا capital letter دی کنه دی دا m capital دی کنه دی او دا سره دا یو specific نوم دی خبره شې دی و په second number ته چې کوم د زموږ راځي common noun نو common noun rule څه دی rule دا دی چې common noun چې کوم دا به general name صحیح ده دا به general name او second دا چې دا به capitalize نه first letter به سي capitalize ګوره the river flows through the city river چې کوم دی دا سره دا ستاسو یو part of body دی صحیح ده کنه the water body the water یو part دی او دا سکیږي دا
ستاسو دا first letter چې کوم دی دا capitalize نه دی it mean دا چې دا common noun دی صحیح ده کنه نو مونږه discussion وکړو په څه باندې proper noun او noun will be proper او common noun discuss کو صحیح ده اوس دلته راشي ستاسو example دی here here example Delhi the capital of India is known for its bustling market. Os gora. In this sentence, Delhi sada. Delhi stasa yo proper noun de. Zaka che da yo specific city tasu ta khay. Aw da city India ki da. Aw capitalize according. Da gora da deep ki capital de. India the Indian proper name zaka che India yo country name de kan yo place yo country name yo place de. Aw India sirf yo India da goda dilta goda I chikam da capital. It mean da proper noun دی because the name of the country اوس market چې کوم دی کنه دا ستاسو common noun دی ځکه چې دا یو general place څه کوي market مختلف market چې کېږي کنه نو ډېر وجه دا market سره ستاسو common noun دی او دا m چې کوم دی دا first letter دی small دی capital نه دی نو ډېر وجه دا common noun دی خاص second example ته وګورئ Pakistan is famous for its delicious food such as biryani ور پاکستان چې کوم دی پیپه کې څه دی اور خو پاکستان د یو ځینوم دی کنه کلیر اوس دا پاکستان چې کوم دی د یو ځینوم دی اټ مین دا چې دا ناون دی سیکنډ دا کې د پراپر ناون دا یو پراپر دا یو سپیسیفیک نیم دی سپیسیفیک مطلب دی پاکستان یو سپیسیفیک کنټری ده کنه او نو سپیسیفیک کنټری دا پیپه کې څه دی دا به کې کیپټل دی اټ مین دا چې دا ستاسو پراپر ناون دی اور خو ناون معلوم کو دا به ستاسو پراپر ناون دی famous for its food اوس ګور دا فود دی food different type of food کېدلی شي او دلته تاسو دا اپ پکې دی دا اپ پکې small دی صحیح ده کنه نو food different type of food کېدلی شي دې مطلب دا دی چې دا خو noun دی خو دا common noun دی clear Pakistan is a proper noun is it refer to specific country or food is common noun is it refer to the general category of the nourishment صحیح ده اوس راشه په third number example کې څه وایي دې ته وایي Colombo the largest Sri Lanka has beautiful beaches ګوره in this one Colombo is proper noun ځکه چې دا specific city ده په Sri Lanka کې see that because it is the name of specific city Sri Lanka مې specific name دی نو دې وجه موږ proper noun consider کوو دا او beaches چې کوم دي کنه نو دا common noun دی ځکه چې دا general area ده په کوم کې چې sand او water خادن علاوه example دی Dhaka the capital city of Bangladesh is densely populated نو ډاکا چې کوم دا یو پراپر ناون دی بیکاز اټ ریفر ټو سپیسیفیک سټی ان بنگلاديش او بنگلاديش چې کوم دی پراپر ناون دی سپیسیفیک نیم دی سپیسیفیک کنټری دا او سټی چې کوم دی دا تاسو کامن ناون دی ځکه چې دا جنرال ټایپ اف اربن ایریا څخه کوي تاسو ته شو کوي نو دا مونږ چې کوم دی ډیسکس کو نن مونږ ډسکشن وکړو په څه حواله سره یو ډسکس کو ناون او بلم ټایپ ډسکس کړو پراپر او بلم ډسکس کو کامن clear